So kay anak man tag CEO tara maningkamot na dayon ta mga bortangol di ta magpaluya-luya. So sayo na pud kita sa mga kadlawon ani ng lakaw amo nay giingon mapakita ng sugod ug gabot to ara nagkahubo-hubo na. Kana bitang sayo kay ta manglakaw kay may nalang sayo atong age. Unsa pa may atong hulaton let's go na dayon dun diri dapita nagbalong tag tubig ug tinapay kay ug gutomon ta nara gitay makaon mga bortangol. Nya kay wala man si Maringgaga nato mga bortangol sumatik na atong kuyog si bortangol Junril ang iyang kinakusgang kinamanghuran o diri dapita nagtapok-tapok nami kay wa na nagpaabot na ang gabuton di ba basta kay wala pa ang leader amo na giingon magpaabot sa siguro tano nya diring napita murag ni action naman kung kabalaka kay katulgon pa man kayo laliman kag alas 3 gipukaw ko ni Junrel pag abot sa gabutan alas 4 na matik mga tulog sa siguro ta wa madugay na abot na dayon diring napita si Bortangol nante to ara matik na iya na din ang gisugaan ang gabuton so wa na ko naka video diring napita mga Bortangol kay ngit-ngit man kaayo sayo naman dayon gisugdan ang gabot so diring napita ang gigabot namo kay Tatay Lardo mo to imbalhin na dayon mi diari sa ilahang nunoy nga dilino o di ba sabado man mo nang daghan jud mi mga bortangol ubay-ubay jud ni kay ang mga estudyante na aman po ni apil man po pabora po ni para sa mga estudyante mga bortangol para pasok sa ilang eskwelahan na po sila ilang kagulingong balon ba so di na sila mangayo sa ilang ginakanan di ba o mo na giingon nga magtinabangay ra man kita di aring dapita basta kay kabalo lang jud ta basta kay kaya pa sa to ang hawa kog ato ang tuho dinha mga bortangol unsa pa man imong gihulat paningkamot jud og maayo dinha kun dati mo palit ra kag lupoy karon makapalit na jud kag bangos o di ba ning improve na ta diring dapita mga bortangol basta kay maningkamot lang gyud ta og taman aning panahon mga bortangol unya daghan pa man tagabuton amo nay giingon manggabot gyud ta hangtod nga makapalit na pud tag tuna dayon sa wa madugay mga bortangol nakahuman na gyud ta aning panahon mga bortangol sa karaghan ba namo siya rog di ni mahuman o mo nay giingon nga hala sige bira rin taning dapita mga bortangol unya sakto ra pud kayo kay naa may kanal diri nga naghagtubig diretso na dayon ka di naghumol og panghinluin na tanan ang angay diha hinluan o di ba ingon ana ra gining ato ang kinabuhi diari sa probinsiya mga bortangol no balag pobrita ang importante nga piskay rata og lawas unya sige ra gyapon tagkatawa murag si Susin dihang dapita ba o hay nimo da bortangol ana gining ato ang mga life diari sa probinsiya mga bortangol chismis dagko og gagmay malaki man o mabaye ang importante na ning kamot ra kita sa tuang kinabuhi kay para dili ta magnanga ha makalingaw lang kay mga bortangol no makita ra nako nang ilahang mga smile ug ilahang mga katawa mawala ra gyud ang imuhang kakapoy samot na kung ang tag-iya magpalibre na dayon og kaon dali ag luto diha te ngayo ra man unta kog ininit kay para pangapi namo pero ang gihatag kay kanon man labaw pa sa ininit blessed kay kaaning panahon nate ang Ginoo nay bahala nimo sa imuhang pagpanglibre sa amo ang kaon o di ba diha bortangol o wala kaon diha banat mga bortangol no daghan kayong salamat diha idol nimo gingging dilino no sa imuhang pagpanglibre og pakaon namo ba o di ba daghan na gid ang nangabusog ay mo nay giingon nga arang-arang ra murag mawa ang atong kakapoy ani og samot di ba nang importante ani nga kung unsa ta ka blessed sa Ginoo ug unsa ihatag sa Ginoo nato ato ginang dawaton mga bortangol no magpadayon ra gyud ta sa to ang kinabuhi og shout out diha sa tag-iya mao na siya ang nagpakaon hala hungit dako gamay lang ha so pagdali mo kaon diha mga bortangol kay manghugas pa ko og plato no so i-shout out sa nako si Buds Janice nga hamito nga tuwa sa Qatar no so pagdali diha Buds kay manggabot na ta no so diri ra ko ta batong video mga bortangol no daghang salamat sa mga naglantaw diha balag di mo support na kong importante nga nagyaw-yaw ra ko no so have a good day and God bless us all.